नमस्कार जय जगन्नाथ मो हसी कुकिंग ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज मु नहीं आसी आपण मानक पई गोटी नुआ धरणर बरा सेटा हैला सागु बरा। मु एथिरे पियाज पकेइची, आपण चाहिले बिना पियाज रे भी करि परिबे, कोनसी ओसा व्रतरे मते खाइ परिबे। एहाको संध्या समय चा संगरे मजा नहीं परिबे। मो चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करिबा को जमारो भूलिबेनी। आज आम बनैबा रेसिपी सागु बरा। तो से प्रथम नहीं 2 कप सागु ताकू मु 4 ରୁ 5 घंटा भिजे ताकू छाणी रखी। देखंतु एई भली भाव रे गोटा गोटा हो जाइछि, हाथ को चिपिले एई भली लागिबो। मु नै देछि भजा बादाम, ताकू मु एमति भाव रे गुंड कर रखि नेछि। फाइन चॉप कर नेछि पियाज, गोटे छोट पियाज, अदा लंका को मैं एमती छेची नहीं। एटी मैं भृषंग पत्र एमती छोट छोट काटी नहीं। ये धनिया पत्र, ये जीरा, ये स्वाद अनुसार लुण, ये 3टी मु सिझा आलू सिझे रखी। ये छाणिया पई तेल। एबे मैं प्रथमे गोटे बड़ बाउल नहीं जाउची, सेथिरे मु सागु पके नउची। तापर सिझा आलू, कटा पियाज, भजा बादाम, भृषंग पत्र, अदा कंचा लंका, धनिया पत्र, जीरा, स्वाद अनुसार लुण सबको दे भल भाव में मु चकटी नौची। देखंतु मु भी भल भाव चकटी नहीं भल भाव में एमती मो बरा गुड़ा को सेव आसी जीवो। एबे आम हाथ टिके तेल मारी नबा, तापरे मसला को एमती मो हाथ टिके तेल मारी सेव बरा सेव रो बनै नउची। देखंतु ध्यान देव जमी से फाटबनी, चिकन रहिबो। साइड टू केमती कर साइड पटू सारी पाखरु एमती टिके हाथ रे आमे ताको साइज कर नेबा। देखंतु देखंतु एई भली भाव रे प्रस्तुत हो जिवो हमर बरा गुडा को। देखंतु मोर बरा गुडा को बर्तमान एई भली भाव रे म बनै नेछि। आपण माने चाहे सब बरा को बनै नेछि न दे परिबे भी पियाज देले। देखंतु म बरा गुडा को बर्तमान एई भली भाव रे सब बनै नेछि। सागु बराटी ऊपर क्रिस्पी भीतर नरम होता है, खाइबा को बहुत भल लगी है। इबे मु गैस रे गोटे कड़ाई रे तेल नै जेथि प्रथमे ताको गरम करि नउची। गैस रो फ्लेम लो टू मीडियम रे रखिबे। संगे संगे आपको गोटे गोटे करी बरा गोडा छथि पके दोची। माने रखिबे सागु बरा को 2-3 मिनिट होला पर ताको सेथिरे टिके एमती लेउटे देबे। जल्दी जल्दी लेउटे देबे तो सेटा रखिबे। एठा बरा को 2-3 मिनिट होला पर आमे ताको सेटा को लेउटेबा न होले सेटा भांगी जिबार संभावना थाए।
ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଉଟି ନେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପୁରା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲେଉଟି ଯାଉଛି। ଏବେ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଶାଗୁ ବରାଟି ଆମର ଉପର କ୍ରିସ୍ପି ଭିତର ନରମ ହୋଇଥାଏ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ମୋର ବରା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ତାହାକୁ ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଗୁଡ଼ାକ କ୍ରିସ୍ପି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦିଶୁଛି ମୋର ବରା। ଏଇଭଳି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବରା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଛାଣି ନେବି। ମୁଁ ବରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଟପଟା ଚଟଣି ବନେଇ ନେଉଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣି ନେଇଯାଇଛି, ଏଇ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ପୁଦିନା ପତ୍ର ନେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା ନେଇଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା ନେଇଛି, ଲେମ୍ବୁ ରସ ନେଇଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବି। ଗୋଟେ ଭଲ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବି। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ କୋକୋନଟ୍ ଚଟଣି ବି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମର ସର୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଶାଗୁଦାନା ବରା ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବରାଟା କେମିତି କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ଉପର କ୍ରିସ୍ପି ଭିତର ନରମ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଥରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏହିପରି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।